sudah ada keranjang teman-teman. Waktunya kita mencari tembak-tembakan ya. Let's go. Di mana ya? Kalian melihat teman-teman? Wow, ada di ranting teman-teman. Wow, ranting pohon banyak. Wow, keren sekali teman-teman. Kita ambil shotgunnya dulu. Widih, widih. Mantap sekali ya. Wow. Nice. Kumpulkan. Widih, widih. Kita ambil dalam sini teman-teman. Di sini ada polisi toys gun. Good. Nice. Mantap sekali teman-teman. Kita kumpulkan ya. Wow, wow. Dan di sini ada AK-47 gun. Wih, ngapain ya di atas sini? Wah, keren sekali teman-teman. Wow, ada daunnya. Keren. Nice. Good. Wow, daunnya tidak mau keluar teman-teman. Spiderman-nya lagi makan tuh. Hahaha. Kita kumpul ya. Wow. Widih, widih. Ada laser storm gun. Guys. Nice, mantap sekali ya. Simpan ya. Wow, keren sekali teman-teman. Ini kita mencari lagi ya. Gimana ya? Kalian melihat sesuatu teman-teman? Gimana? Wow, ada di sini teman-teman. Widih, widih. Ada Ultraman Zero. Nice, warna merah. Wow, ada Ultraman Zero warna biru. Ih, keren ya. Kita kumpulkan ya. Wow, ada ini teman-teman. Wow, kita tembakan ya flare gunnya. Nice. Good. Wow, kita kumpulkan ya teman-teman. Wow, dan di sini ada apa ya teman-teman? Widih, widih. Ini Power Rangers warna pink. Wow, keren sekali ya. Wow. Wow, di situ ada juga teman-teman. Wow, kita kumpul dan kita carinya lagi. Kita mengambil yang di sini dulu ya. Wow, mantap sekali. Widih, widih. Ada pistol sniper gun. Good. Nice. Keren sekali ya. Wow, di sini ada Iron Man gun. Ngapain di atas sini ya dia? Wih, kita pakai dulu ya teman-teman. Wah, keren sekali. Wih, ada blaster gun di atas sini. Wow, warna biru kombinasi kuning teman-teman. Good. Nice. Kita kumpulkan ya. Ada apa ini teman-teman? Wow, susah sekali diangkat. Wih, ada Captain America gun. Wow, mantul teman-teman. Kita simpan ya. Wow. Dan kalian lihat di situ teman-teman. Wow, wow. Di sini ada Kamen Rider. Susah sekali ambilnya teman-teman. Wih, sudah selesai. Wow, kita kumpulkan. Keren sekali ya Kamen Ridernya. Ternyata masih ada teman-teman. Wow, ada sniper gun. Good. Nice. Ada M416. Nice. Good. Kita simpan ya. Dan ada blaster gun zombie. Good. Nice. Very good. Kita simpan ya. Widih, widih. Ada dinosaurus gun. Wow, mantap sekali ya teman-teman. Good. Kita kumpulkan dan sudah habis teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye bye.